लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल और नामवर अदीब, सहाफ़ी और वकील जनाब मसूद नूरानी साहब। मसूद नूरानी तारीख़ी तौर पर सिंध की तारीख़ पे उसकी अपनी एक अलग छाप है और उसका अपना किस्सा है, लेकिन आज हम बैठे हैं एक वकील के सामने, तो उनसे पूछना चाहते हैं कि ये आइन का जो नया किस्सा चल पड़ा है और उसमें जो 26वीं आइनी तरमीम है वो क्या है और उसके सुप्रीम कोर्ट पे असरात क्या होंगे। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, मैंने तमीद में सवाल भी रख लिया है, बात भी कर लिया है, आप क्या कहते हैं 26? आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। एक्चुअली जिस ऑल पावर पॉलिटिक्स चल रही है, 26 अमेंडमेंट पावर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इमरान खान ने थोड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर किए। उसमें एक ये था कि उसने इतना दबाया, मैं ये कर दूंगा, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पैसा वापस निकाल लूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, इतना डराया उसने कि इन लोगों ने फिर रिएक्शन किया। फिर दूसरा फॉल्ट जो उसने ये किया कि असेंबलीज को डिज़ॉल्व कर दिया उसने। पर्टिकुलरली पंजाब की गवर्नमेंट, चौधरी परवेज़ चीफ मिनिस्टर था, वो गवर्नमेंट ख़त्म की और असेंबली ख़त्म कर दी। उससे फिर अदर साइड चढ़ गई और अभी तक आप देख रहे हैं कि उनका क्या असर हुआ है। अब इसमें यह है कि कुछ रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ वे दिए इमरान खान को, जिससे इन लोगों को ये जो साइड जो हुकूमत कर रही है अभी, इन लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बड़े अपसेट हुए। खास तरह वो जुमला याद होगा कि आपको देखकर खुशी हुई। हाँ, दैट नो जज साहब जो हमारे बिंदियाल साहब थे चीफ जस्टिस ज़माने में, उन्होंने ये जुमला जो कहा, थोड़ा ज़्यादा ही कुछ वो जुडिशरी को एक्सपोज कर दिया उन्होंने। अब ये साइड देखा कि जुडिशरी बिल्कुल उनके साथ जा रही है और हमें आगे ट्रबल हो सकती है, तो उन्होंने फिर ये 26वीं अमेंडमेंट की। अब इनके साथ बहुत ही ऐसे लोग शामिल हैं जिनका जहन बड़ा फर्टिलाइज्ड जहन है, ऐसी बातें सोचते हैं कि जो आमतौर पर आम आदमी नहीं सोच सकता। दे स्पेशल एक इनके पास कोई ग्रुप है एडवोकेट्स का या लॉयर्स का या जो कानून जानने वालों का, उन लोगों ने फिर ऐसी प्लानिंग की है कि जुडिशरी कोई भी ऐसा ऑर्डर न करे जो इनके खिलाफ जाए और जुडिशरी को कंट्रोल में रखा जाए। जैसे नवाज शरीफ को ये शिकायत है कि मुझे क्यों निकाला, कि मेरे बेटे से तनख्वाह नहीं निकाल दिया, किसी हद तक वो बिल्कुल सही है। किसी हद बिल्कुल सही है कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो कौम ने को अपॉइंट किया है, अब इलेक्ट किया है, आप उसको निकाल लें, इस वजह से निकाल लें। और तो कुछ बात नहीं निकली जो ये निकाल के कि आप बेटे से तनख्वाह लिया, आपने छुपाया, लिया 63A में आप हैं और हमेशा के लिए वो हो ना हो गए, टू मच। इस तरह के और भी डिसीजन, खासतौर पर ये जो आज़ाद उम्मीदवारों का जो आया, अब वो से इनको मेजॉरिटी मिलनी थी ताकि ये कर लेते, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी आइन की तहत चाहिए। तो इसको उन्होंने ये पेशबंदी जिसे कहते हैं, इसका इलाज ये किया कि इनके पर काटें और आमतौर पर ये ख्याल है कि 26 अमेंडमेंट जो है वो जुडिशरी तबाह हो जाएगी। ये तो वाकई है कि जुडिशरी की वो हैसियत तो नहीं रहेगी जो पहले इंडिपेंडेंस थी। नहीं, उसकी इंडिपेंडेंस पे क्या कट लगा है?
یہ لگا ہے کہ اب جو اپائنٹمنٹ مثال کے طور پر ججز کے اپائنٹمنٹ وہ پارلیمنٹری کمیٹی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انہوں نے 191 آرٹیکل میں امینڈمنٹ کی ہے، اور پھر اس کے بلا جو جن کے پاور 175 آرٹیکل میں بھی انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے، جس میں جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپائنٹمنٹ آف ججز کرے گا، کمیٹیز بنائیں گے، پروسیجر جو وہ بھی یہ کنٹرول کریں گے، اس کے لیے الگ ایکٹ ہوگا، پھر اور بھی امینڈمنٹس آ رہے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ یوں سمجھیں کہ جوڈیشری جو ہے خاص طور پہ سپریم کورٹ وہ ایک دیٹ ول کم اے ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ۔ اور دوسری بات آپ نے ایک نوٹ نہیں کی کہ ان لوگوں نے ڈپٹی کمشنرس کو بھی پاور دے دی ہیں کہ وہ کچھ کیسز میں آفینسز میں ٹرائی کریں اور 3 سال کی حد تک ان کو، پہلے 7 سال تھی ہمارے زمانے میں، وہ ختم جب ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے جدا کرنے والا آرٹیکل موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے آرٹیکل میں آئین میں، تو وہ انہوں نے کر دیا تھا، لیکن دوبارہ ایگزیکٹو بھی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ سارا پاور حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرسنلی کچھ حصے تو ہیں امینڈمنٹ کے جس سے واقعی وہ صحیح ہے کہ جوڈیشری کو بالکل انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا اپنا، لیکن میں ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے جو سو موٹو پاورس لیے ہیں، اور سپریم کورٹ کو انہوں نے جو پاورلیس کر دیا ہے، پاورلیس کر دیا تاکہ وہ سو موٹو جو پاور تھا وہ آئینی جو اس کی بینچ بنے گا اس کو دے دیا انہوں نے۔ اس میں بھی ابھی کنفیوژن ہے، اپائنٹمنٹ آف ججز، یہ سارے کنفیوژن ہے کہ کون اپائنٹ ہوگا، کیا ان کا فیصلے ہوں گے، یہ جو جسٹس منیب یا جسٹس منصور شاہ ہیں ان کا کیا رول رہے گا، کس طرح ان کو جگت دے۔ یہ دو حضرات ہیں، پرسنلی منیب صاحب تو ہمارے ہائی کورٹ سے ریلیویٹ ہوئے گئے ہیں، پرسنلی میں اپیل بھی ہوا ان کے سامنے۔ ہی از اے ونڈرفل جج، ہی از اے گریٹ جج، ہی از اے کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ۔ ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں میڈیا میں کسی جج کے لیے، ہم ساری کسی جج کے لیے کہہ سکتے ہیں سرونگ؟ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے جو ججمنٹس ہیں وہ بالکل آئین کے دائرے کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ایک اس سے پہلے جسٹس سبھی دن ہمارے ہوتے تھے، وہ بھی اس کے آئین کے ماہر اور انصاف کرنے والا جج صاحب بہت ہے، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، جو اپریسڈ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے زبردست۔ تو یہی میں نے دیکھی ہے جسٹس منیب میں۔ اب منصور شاہ میں پھر نہیں ہوا، مجھے موقع نہیں ملا، تو لیکن جیسی ججمنٹس کی ہیں وہ بھی گریٹ جج۔ نورانی صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی میں ایک چیز ختم کر لوں، تو میں پرسنلی آرٹیکل امینڈمنٹ 26 آئی ایم ان فیور ٹو سم ایکسٹینٹ، اس ایکسٹینٹ تک کہ سپریم کورٹ یہ پاور کرٹیل ہونے چاہیے تھی، مطلب وہ اس کا بے درخ استعمال، اس لیے کہ ہمیں چھوٹے صوبوں کے لیے سپریم کورٹ کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، سپریم کورٹ سے ہمیشہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اب جسٹس منیر والی ججمنٹ لیں مولوی تقی الدین والے کیس میں، جس میں کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اڑا دیا گیا، تو اس کے اپیل کیا، اس کو گورنر کیا انڈر لا آف نیسیسٹی، پھر ہارون مارشل لا آیا، اس کو انہوں نے کیا جو ہمارے چھوٹے صوبوں کے خلاف گیا، کیونکہ ہماری جو صوبائی خود مختاری جو پاکستان ریزولوشن کا بنیادی چیز ہے وہ ہماری ختم ہو گئی۔ ہر مارشل لا میں ہمارا جتنا بھی صوبائی خود مختاری ہمارے جو تھی وہ سب چلی ختم ہو گئی، ہم تو بے بس ہو گئے، اور ہماری جتنی بھی ہماری وسائل تھے، جتنی بھی ہماری پراپرٹی تھی، جتنی ہماری سروسز تھیں، ہمارا کلچر، ہماری لینگویج، ایوری تھنگ از گون، ایوری تھنگ از گون۔ اور بنیادی طور پر تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہوا۔ ویسے بھی جیسے کہ پاکستان ریزولوشن کی اسپرٹ ہے، ہر پروونس کو اپنا سپریم کورٹ ہونا چاہیے، جیسے کہ امریکہ میں ہے، آپ اس میں اسٹیٹس کو اپنے سپریم کورٹ میں، آف کورس وہاں پہ بھی فیڈرل سپریم کورٹ ہے، جو سپریم نہیں کورٹ سر، آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سپریم کورٹ جو آپ کہہ رہے ہیں
जैसे ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट्स हैं ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही तो हैं अपने अपने सूबे नहीं, के। जो इसमें जो मसला होता है सो मोटो पावर का, जब सो मोटो पावर आता है तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी किन जजों की कौन किन की मेजॉरिटी है, बड़े ब्राह्मण्स की, उस वजह से हमेशा मार खाते हैं। अब ये जो बिलावल साहब की जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की है वो ये कि आईनी जो बनेगा बेंच, उसमें हर सूबे की नुमाइंदगी बराबर हो, सेनेट की जस्ट तरह। लाइक सेनेट। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। और ये उसने लफ्ज़ भी कहे कि 1 यूनिट नहीं चलने दूंगा मैं अदालतों में। तो सर अगर वो सेनेट की तरह आईनी कोर्ट्स बनती हैं, फिर भी आपको सूबे में सुप्रीम कोर्ट चाहिए? बिल्कुल अपनी सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। जो हमारे जो सूबों के दरमियान जो झगड़े हैं, जो प्रॉब्लम है, उनके तो अलग issue इदारे हैं ना। नहीं, वो मौजूदा उसमें भी है, लेकिन उनके लिए अलग ये होना चाहिए। आईनी अदालत बने जिसमें सूबों के दरमियान या सूबे और मरकज़ के दरमियान ये जो वो डिस्प्यूट वो डिसाइड करे, वो एडजुकेट करे। ये बेसिक उसका है। और फिर अपीलें भी सुन सकती है, लेकिन इतना पावर जितना मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को है, और मेजॉरिटी एक सूबे की है। आपने देखा नहीं भुट्टो को फांसी कैसे हुई? मेजॉरिटी 3 और 4 की हो गई। वो चारों के चारों बिलोंग टू पंजाब। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इट बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आइन की हुकूमत नहीं रही, अवाम की हुकूमत नहीं रही। मैंने कहा कि मैं 100% नहीं हूँ, मैं ये इस बात पे हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे सूबों के साथ जाती की, इसका पावर इतने नहीं होने चाहिए। हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ऊपर फेडरल कोर्ट होना चाहिए, जिसको ऑफकोर्स आईनी मामला में भी हम अमल दखल हो। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी हमारी जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट यहीं जिस तरह अमेरिका में है, इस तरह यहाँ होना चाहिए। नहीं, पहले तो अलग अलग शनाख्त थी हर एक की, जी हाँ। लेकिन अब तो वो एक मुल्क है ना, इकाइयों के साथ। बिल्कुल, अभी तो मुल्क हो गया ना। हाँ। लेकिन उसमें इंसाफ नहीं है। सॉरी, उसमें इंसाफ नहीं है। हाँ, इंसाफ शुरू से नहीं है। और इंसाफ करने वाले इदारे के यहाँ इंसाफ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुत्तफिक हूँ मैं आपसे इस बात में कि इंसाफ शुरू से ही नहीं है। इंसाफ जब जस्टिस मुनीर जिस दिन फैसला किया, उस दिन इंसाफ खत्म। बड़ी मेहरबानी मसूद नूरानी साहब। नाजरीन, ये थे जनाब मसूद नूरानी साहब, नामवर मुसन्निफ़ भी हैं, अदीब भी हैं, और सिंध की कई जदोजहदों में और ख़ुद जमहूरियत के लिए। और जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसकी इकाइयाँ, लेकिन इंसाफ नहीं है। इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि वो बहुत ही अनोखी बातें आज उन्होंने की हैं। और उन्होंने कहा है कि जो आज हुकूमत वक्त ने 26वीं तरमीम की है, वो बाज़ार उनको अपने लिए फ़ायदा नज़र आ रहा है। कल किसी और की हुकूमत आ जाएगी तो फिर ये इसी तरमीम पे परेशान होंगे। लीडर टीवी में किसी और मौजू पे फिर हम नूरानी साहब समेत कई एक मेहमानों से बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी।